Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Paslun utawi kilah pasal, ibarate pasal an-niyatu utawi kang aran niat iku salasu darajatin, ana telu pira-pira derajat atau tingkatan. Niat itu ada 3 tingkatan. Nanti ada wajib, terus wajib qasdul fi'li dan yang lain. Apa saja tingkatan daripada niat? Ya. Ingkana lamun ono apa sholatu sholat anaiku fardhon sholat fardu, kalau sholatnya sholat fardu wajib mongko wajib apa qasdul fi'li, nejo pegawean utawi nejo sesuatu pekerjaan, wa ta'yinu lan nentokaken, wa ta'yinu lan nentokaken, wal apa iki kalimatnya wasalisu wasan wa ta'yinu wasalisu al fardiyat, ya, wal fardiyatu lan keperduan. Jadi kita itu ketika sholatnya sholat wajib, kita wajib qasdul fi'li, yaitu usolli. Terus ta'yin itu menentukan sholatnya sholat apa. Usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya'i, usolli fardhos subhi. Cara ning sarai qasdul fi'li ainiyatu fi'li sholat allati istahdaraha litatmini an sairil af'ali wala tajibul idhofa ila Allah ta'ala li'anna al-ibadata la takuna illa lahu. Jadi sholat itu dalam lafadz usolli utawa niatnya sholat itu yang wajib itu ta'yinul fi'li utawa qasdul fi'li. Pekerjaan kita apa? Sholat, usolli. Makanya dalam sholat itu kalimatnya usolli, orang nawa itu ya beda, ini harus dijelaskan. Ainiyatu fi'lis sholat, orang kaya wudu atau puasa. Wala tajibul idhofah ila Allah, dan tidak wajib di situ ketika kita sholat dalam niatnya orang wajib menyebutkan lillahi ta'ala. Karena apa? Sholat otomatis lillahi ta'ala. Kalau sholat lo ya, sholat otomatis lillahi ta'ala. Nah ini wala tajibul idhofa ila Allah ta'ala li'anna al-ibadata la takuna ila lahu subhanahu wa ta'ala. Tetapi walakin tustahabu li tahqiqi ma'nal ikhlas, tetapi menyebut kalimat lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Karena apa? Untuk kita meyakinkan, menetapkan dalam hati bahwa ibadah kita, sholat kita itu lillah, hanya karena Allah. Tetapi cara runtutan fikih mengucapkan lafadz usolli itu harus. Karena apa? Ta'yinul fi'li utawa qasdul fi'li. Ya, terus fi'lun nengkono juga kudu wasaniya ta'yinu ay min zuhrin aw ghairiha litatamayyaza an sairis sholah. Kalau kita sholat fardu, kita wajib menyebut sholatnya sholat apa? Usolli fardhol zuhri, usolli fardhol ashri, usolli fardhol maghribi. Jadi satu menyebut lafadz usolli sebagai qasdul fi'li, ta'yin itu untuk menentukan waktunya zuhur, asar, maghrib apa isya. Terus fardiyah kita harus menyebut fardhon.
Ora kena kita usolli zuhri, tidak boleh. Karena apa? Karena bisa jadi sampean niat sholat sunnah zuhur, bisa qobliyah, bisa ba'diyah. Makanya sampean wajib menyebut lafaz satu usolli, dua fardon, ketiga menyebut waktu sholate. Itu tiga. Ya, wajaba lamun sholat itu wajib, sholat fardu wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Itu sholat fardu yang 5 waktu. Kemudian derajat yang kedua atau golongan niat yang kedua niki golongan yang pertama. Wa in kana lan lamun ana apa sholat ana iku nafilatan sholat sunnah muaqqatatan kang den wektuaken. Sholat sunnah yang dinai waktu apa? Contoh sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, terus sholat sunnah witir, sholat sunnah tahajud. Nah itu kan muaqqatah, ana waktune, waktu tertentu. Karo tibatan kaya dene sholat rawatib, auzata sababin utawa sholat dengan suatu sebab. Zata sabab berarti sholat yang dilakukan karena suatu sebab, contoh sholat jenazah. Kalau tidak ada orang meninggal berarti sampean ora sholat jenazah, ya kan? Terus sholat nazar, sampean anggar ora nazar berarti tidak wajib melakukan sholate. Sholat walaupun sholatnya sunnah, tapi kalau di situ adalah sholatnya sholat nazar. Dicontohkan misalnya aku mau anggar lulus ujian, aku pen sholat sunnah 2 rakaat. Ketika sampean lulus maka sampean wajib melakukan sholat 2 rakaat. Tapi niat sholat sunnah. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Tuh ya. Kalau sholatnya sholat sunnah, wajib mengwajib qasdul fi'li nejo pegawean yaitu usolli wa ta'yinu lan ta'yin. Ta'yin itu netepake sholatnya sholat apa, ya kan? Wa in kanat nafilatan mutlaqan lan lamun ono apa sholat aniku nafilatan sholat sunnah mutlaqan hale mutlak. Kuwi miki sing nomor loro sholat sunnah sing ta'yin utawa sholat sunnah sing muaqqatah sing ana wektune. Contoh sholat sunnah witir, sholat sunnah apa sing bulan Ramadan tarawih. Sampeyan kudu diusolli sunnatat tarawih. Harus menentukan sholatnya sholat apa, sunnahnya sholat sunnah apa witir, apa tarawih, apa sholat sunnah mutlak, apa sholat sunnah liyane, apa sholat sunnah duha misalnya, ya. Sing nomor 3 wa in kana nafilatan mutlaqon, lamun salate salat sunnah mutlak gue salat sunnah yang tidak muaqqatah, yang tidak ditentukan waktunya dan bentuknya. Wudu salat tasbih, wudu salat witir, wudu salat tarawih, wudu salat qobliyah atau ba'diyah, wudu salat duha lan liya-liyane. Wajaba mongko wajib apa qasdul fi'li nejo pegawean rupane salat, berarti wajib ngucap usolli faqat hale bloko. Al fi'lu utawi kang anan fi'l iku usolli. Nah, sing nomor 3 berarti anggar salat sunah mutlak sampean cukup usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan rakaataini tanpa lillahi ta'ala karena boleh Allahu Akbar. Karena otomatis ketika sampean usolli otomatis di situ lillahi ta'ala. Kalau sampean usolli sunnatan, kalau sholat sunnah otomatis 2 rakaat. Makanya tidak wajib menyebut rakaataini. Sing wajib itu ta'yinul fi'li utawa qasdul fi'li. Niki anggar sholat sunnah mutlak, anggar sholat sunnah sing ana arane witir, tarawih berarti sampean usolli sunnatat tarawih. Cukup Allahu Akbar, cukup. Karena apa? Ketika sampean usolli otomatis lillahi ta'ala. Ki sing wajib betok lho ya, sing wajib betok.
Terus ketika sampean sholat raweh berarti sholatul lail termasuk sholat malam. Sarane hadise sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun sholat raweh itu 20 rakaat, sampean ora kena digawe setakbir sesalaman sepisan. Usolli sunnata tarawihi awas salasina utawa isrina rokaatin 20 rokaat sekaligus lillahi ta'ala ora kena. Harus 2 rakaat. Karena apa? Masna. Salat sunnah itu tidak boleh 4 rakaat. Ya, ora kena 4 rakaat sesalaman, 4 rakaat sesalaman tidak boleh, harus 2. Cara hadisnya sholatul laili masna. Lah sampean ning kono kudu takyinul fi'li. Selain qasdul fi'li juga takyinul fi'li. Menentukan sholat sunnahnya apa. Tapi agar sholat sunnah mutlak tidak wajib. Sampean yang wajib itu qasdul fi'li faqat. Cuma usolli. Gamane nggih. Karo Allahu Akbar ya lambene Allahu Akbar, atine ngucap usolli. Nek ingsun salat sunnah utawa usolli sunnatan lah ya, usolli sunnatan Allahu Akbar. Cukup. Tetapi aja katene ngudolanan. Jare wingi pas ngaji ngon Mas Slamet jare cukup usolli sunatan. Usolli fardhu zuhri, ora sang nganggo ta'ala, ora sang nganggo 4 rakaatin. Ya sampean jenenge meremehkan hukum fikih. Walaupun di situ boleh, sampean tetap kudu disunnahkan membaca jumlah rakaatnya. Usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Fardunya disebut, 4 rakaatnya disebut, lillahi ta'alanya disebut. Angger ngalap cukup nganggo usolli fardhu dzuhri. Allahu Akbar. Karena apa? Ketika sampean usolli otomatis lillahi ta'ala. Ketika sampean sholat fardu otomatis bukan sholat sunnah. Ketika sampean menyebut utawa ta'yin zuhri, menyebut zuhur, otomatis 4 rakaat. Ya kan? Orang mungkin sholat zuhur 2 rakaat, kecuali sholat qashar. Asar misalnya qashar 2 rakaat. Ya kan? Tetapi agar normalnya sholat wajib itu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ya, sampean kudu ngerti. Lanjut. Al fi'lu utawi kang aran fi'l utawa pekerjaan dalam sholat itu apa? Usolli. Kalimatnya usolli. Jadi di situ sampean wajib ngucap usolli. Wa ta'yinu lan ta'yin zuhron, wa ta'yinu ta kang aran ta'yin, yang dimaksud dengan ta'yin menentukan waktu salat itu zuhron ya waktu zuhur, au asron utawa waktu asar, wal faridatu lan utawi aran keperduan iku fardhon ngucap lafaz fardhon. Berarti usolli fardhoz zuhri, usolli fardhol asri, usolli fardhol maghribi utawa fardhol isya'i utawa fardhos subhi. Lah iki sampean kudu ngerti. Sebab mangger ora ngerti engko sampean kur asal, ya, kur asal. Wajib ya syai'an ya'duma qasdul fi'li ainiyatu fi'li shalah. Wasanihima at-ta'yin fi ta'yini qabilatin wa ba'diyatin fi sholati zuhri wal maghrib wal isya. Ngene wis dijelasaken. Lanjut. Paslun tawi kila pasal surutu takbiratul ihram utai piro-piro syarat takbiratul ihram. Demikian babagan niat salat sampean wis ngerti. Takbiratul ihram yaitu takbir yang dilakukan pertama ketika sholat. Allahu Akbar itu namanya takbiratul ihram. Selain takbiratul yang pertama bukan takbiratul ihram. Iku sittata asyara ana 16.
syaratnya takbiratul ihram. Iya bener. Apa ngono kalimatnya? Ning kitab sampean. Sittata asyara ya bener ya. Iku sittata asyara ana 16. Antaqoa swiji iku sing pertama berarti syarat takbiratul ihram yang pertama antaqoa nyento yaiku tumiba apa takbiratul ihram halatal qiyami ing dalem tingkah ngadeg fil fardhi dalam sholat fardu. Kalau sholatnya sholat fardu maka takbiratul ihram wajib dilakukan ketika berdiri. Maksudnya apa? Contoh, sampean mau ngenteni imam, ya kan, sing tukang adzan lagi biji-bijian. Begitu tukang adzan biji-bijian, imamnya teka, sampean qomat, ya kan, muazin qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna rasulullah, misalnya. Terus sampean ngono nganti rampung ya, qomat nganti rampung. Sampean karo jagong, karo Allahu akbar ndak boleh. Karo ngadeg misal mau kan jagong ya kan, jagong wis qomate rampung sampean karo ngadeg Allahu akbar padahal berdirinya belum tegak, sampean karo ngadeg Allahu akbar itu ndak boleh. Karena apa? Di sini antaqwa halatal qiyami, dalam kondisi berdiri penuh tegak. Sampean anteng dingin nembe Allahu akbar. Aja sampai awak ingin goyang-goyang, sampean takbiratul ihram. Itu dalam sholat fardu harus berdiri. Wa antakuna bil arabiyati lan yen ono apa takbiratul ihram ana iku bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Ora kena takbiratul ihram diganti nganggo Allah Maha Besar. Ndak boleh. Ya, harus dengan bahasa Arab. Wa antakuna lan yen ono apa takbiratul ihram ana iku bil lafdzil jalalati kelawan lafdzul jalalah. Maksudnya apa? Allahu dengan kalimat Allah, Allahu akbar. Ora kena diganti liyane. Wa bil lafdzi akbar lan kelawan lafaz akbar. Ora kena sampean diganti Allahu kabir, tidak boleh. Walaupun maknanya pada, ya, harus dengan lafaz Allah yaitu lafaz jalalah dan lafaz akbar. Orang kena diganti dengan kalimat lain, Allahu akbar. Maknanya pada baik karo Allahu kabir ada, tapi tidak boleh jadi kalimat takbiratul ihram. Wa tartibulan urut-urut bainal lafdzaini dalam antarane lafaz loro. Maksude angger sampean takbiratul ihram ora kena kayak kiye. Allah akbar enggak boleh. Harus berurutan. Allahu akbar. Ya, ora kena berhenti, tidak boleh. Makanya ngene wa tartibu bainal lafdzain yaitu berurutan di antara dua lafaz, yaitu lafaz Allah dan lafaz akbar. Allahu akbar, tidak boleh berhenti apa maning suwe ning kono tidak sah. Wala yamuddalan menento rendawake sapa sasu hamzatal jalalati ing hamzae lafaz Allah. Ora kena Allahu akbar, hamzahnya yang panjang tidak boleh. Tapi kalau lamnya yang panjang boleh. Paham ya? Lafaz Allah itu yang panjang lam jalalahnya. Orang kena Allahu akbar, tidak boleh. Batal, tidak sah, ya. Itu tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz Allah taala lafaz jalalah. Wa adamu maddi ba'i akbar lan ora anane ndawakna huruf bane lafaz akbar. Ora kena didawakaken Allah. Niki siji pertama ora kena Allahu akbar. Salah hamzae. Atau ngarepe benar Allahu akbar. Itu ndak boleh. Ya, diperhatikan. Angger wong adzan kan lagu-lagu ya Allahu akbar, Allahu akbar. Itu banyak juga pendek. Sing dawa Allahu akbar Allah, ya, lamnya yang panjang.
Baknya lafaz akbar tidak boleh dipanjangkan. Agar dipanjangkan takbire ora sah. Nek takbiratul ihram ora sah, otomatis salatnya juga tidak sah. Ya. Tuh. Itu yang nomor 7. Wala yushaddidal ba, lan yen to ora nasdidaken ing ba. Allahu akbar. Baknya ditasdid dan tidak boleh. Iki perlu hati-hati karena apa? Termasuk lafaz yang wajib dibaca ketika sholat takbiratul ihram. Huruf Fatihah tok sing diperhatikan. Ketika sampean membaca takbiratul ihram juga wajib memperhatikan kalimatnya. Siji hamzah ora kena ditawakan. Kedua huruf ba tidak boleh dipanjangkan. Ketiga huruf ba tidak boleh ditasdid. Ya, tasdidnya berarti ning lafaz jalalah Allah, yaitu ning lam ya, huruf lam. Allahu akbar boleh. Wa alla yazida, lan yen to ora nambahi wawan ing wawu sakinatan kang mati. Allahu akbar. Nah, kita perhatikan kadang tidak terasa. Allahu akbar tidak ada huruf wawu ya kan? Makanya ning kene wa alla yazida wawan sakinatan ora kena nambahi wawu sukun. Wawu sukune ning di Allahu akbar. Hunya tidak boleh panjang. Maksudnya kayak gue. Perhatikan ya. Jadi mengapa sampean wajib belajar tajwid? Karena dengan tajwid sampean memperbaiki bacaan. Bacaan apa ketika sholat? Orang Fatihah tok. Allahu akbar be angel ya kan? Allahu akbar. Orang kena hu tidak boleh. Au mutaharrikatan bainal kalimataini, dalam antaranya kalimat loro, atau huruf wawu yang berharokat di antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Allahu akbar. Ayo, ini sering. Karena apa? Allah. Sing bener kan? Allahu akbar, bukan Allahu akbar. Akeh lo ya. Perhatikan, tidak boleh menambah wawu sukun atau wawu berharokat. Angger masih kayak kue tandane orang ngaji fikih, orang ngaji tajwid. Ya kan? Ngaji tajwid tok, fikih orang dijelasin babakan kiye. Ya kan? Perhatikan, hamzah tidak boleh panjang, huruf ba tidak boleh panjang, huruf ha atau diantara lafaz jalalah, lafaz Allah dan lafaz akbar tidak boleh ada wawu sukun atau wawu harokat. Wawu sukun berarti Allahu akbar tidak boleh, atau Allahu akbar wawunya berharokat tidak boleh. Karena ning kene perlu hati-hati, huruf hane kan doma, ya kan? Allahu ketemu a, u karo a dadine wa, dadine wa, ya kan? Allahu akbar walaupun pendek sampean tidak sah. Takbiratul ihram menek ora sah, berarti salatnya juga tidak sah. Kene lebih paham mesti sampean, ya kan? Orang tahu sampean mungkin jarang dijelaskan seperti itu. Nah, ini manfaatnya sampean belajar fikih. Nek ning mabadil fikih wingi urung dijelaskan seperti ini. Tapi ning Safinatun Najah sudah dijelaskan, ya. Wa alla yazida, lan ora nambahaken wawan ing wawu qoblal jalalati ing dalem sendurunge lafaz jalalah, berarti lafaz Allah. Ora kena nambahi huruf wawu. Contoh, Wallahu akbar. Hati-hati, karena apa? Lesan ini gampang nemen. Lesan apa, lidah tidak bertulang, ya kan? Allahu akbar, tapi lesane mau netes mingkem langsung mangap. Wallahu akbar tanpa terasa.
Padahal kudune mangap dingin. Allah, ora kena wallah. Lambe gerak sipik sudah berharokat. Aja ya. Wa alla yaqifa lan nyento ora mandeg bena kalimat takbir ing dalem kalimat lorone takbir ora kena mandeg kaya niki sing pertama dijelaskan. Ora kena mandeg di antara lafaz Allah dan lafaz akbar, tidak boleh. Ora kena Allahu akbar, tidak boleh. Atau Allahu akbar tambah ora oleh maning. Ya, tidak boleh memanjangkan hamzah, tidak boleh memanjangkan ba, tidak boleh menambahkan wawu sukun, tidak boleh menambahkan wawu berharokat di tengah-tengah, tidak boleh menambahkan wawu di depannya lafaz Allah, terus tidak boleh berhenti di antara lafaz Allah dan akbar. Ya, perhatikan. Akeh jebule lafaz Allahu akbar ternyata ada 17 cara. Sampeyan kudu ngerti. Waqfatan tawilatan kelawan mandegang suwe angger mandege sedela yang bukan tanafus terlalu lama boleh. Niki wala qasiratan lan ora cendhek baik suwe utawa sedela ora oleh ngene dijelaskan tidak boleh. Wala yasma wa yasma nyento aweh ngerti sapa sasu nafsahu ing awak dheweke sasu. Jami'a hurufiha ing sekabehane hurufe takbiratul ihram. Maksude angger sampean takbiratul ihram minimal dhewek krungu Allahu akbar. Aja sampai kur mangap tok lambene ora metu kalimatnya ndak boleh. Misale kur ndak boleh. Emang wong bisu ya kan? Ndak boleh. Ning kene harus memberikan suara kepada diri sendiri. Wa dukhulil waqti lan rebune waktu fil muaqqati ing dalem salat kang dipun wektoaken yang ditentukan waktune. Wa iko lan nibaaken takbiratul ihram halal istiqbal ing dalem nalikane madhep kiblat. Maksudnya apa? Sampean salat zuhur takbire aja bar subuh. Iki maksudnya lho. Sampean salat asar lap takbir Allahu akbar urung mlebu wektu asar ora kena takbir dingin. Gagianan nggih. Sedele maning lap asar nggih. Ngenteni sampean jame ngenteni detike. Tak kurang sedetik sampean takbir Allahu akbar. Padahal urung mlebu wektu asar sampean takbir ndak boleh. Tapi ya wagu ya, masa wong sembayang asar takbire ning dhuwur kecuali jamak takdim utawa jamak takhir ya. Itu. Terus wa iqaya alal istiqbal dan sampean takbiratul ihram ketika wis madhep kiblat. Mau kan tak jelasakan. Ketika sampean ngenteni qomat, ngenteni imam, sampean urung berdiri tegak madhep kiblat wis Allahu akbar ndak boleh. Harus berdiri dulu tegak madhep kiblat sampean wis yakin kulone sebelah kanan, kiblate sebelah kanan sampean nembe Allahu akbar. Aja sampai ingin madhep ngalor sampean Allahu akbar engko muter madhep ngulon, ndak boleh. Ya, ndak boleh. Ora sah. Terus wa alla yahilla lan yen ora nyela-nyelani baharfin lawan huruf siji min huruf ya saking hurufe takbiratul ihram ora kena dileboni huruf apapun. Wa takhiri takbiratul ma'mumi lan ngakhiraken takbiratul ma'mum ala takbiratul imami ngatasé takbiratul ihrame imam wingi dijelasaken bahwa imam makmum itu kudu manut imam ora kena disiti walaupun sehuruf. Imame urung takbir sampean ora kena takbir. Sing perlu hati-hati sampean salat Id nggih besok salat Idul Fitri ya kan? Salat Idul Fitri kan takbire akeh. Salat Idul Adha juga takbirnya pirang-pirang, ya kan? Benar ya? Sampean makmum salat Id sampean ado saka imam. Sampean krungu sayup-sayup Allahu Akbar. Sampean melu Allahu Akbar. Begitu langsung cepet maning padahal imamnya urung Allahu Akbar. Ndak boleh. Sampean kudu semburine imam. Ora kena makmum di siti imam. Dalile innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi.
bahwasanya seorang imam dijadikan atau seorang pemimpin dijadikan di depan itu untuk ditut aja sampai sampean dadi makmum tapi di siti imam. Cara falsafah Indonesia nih ini wis tak jelasaken. Ki Hajar Dewantara menjelaskan apa? Ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karso tuturi handa yani. Pas karo runtutan ilmu agama, ilmu fikih sama bahwa angger dadi makmum ya anut karo imam. Dadi imam kudu ngerteni makmum. Aja ngadi-adi dadi imam makmume tua-tua ring imami banter nemen. Utawa ngadadi imame nom makmume tua-tua ya kan. Aring imami banter ya balungnya pada potol ya kan. Utawa imame tua makmume nom ya kan harus rumangsa tua sepuh ya ngimami traweh ya diganti sing madan nom. Men apa? Men sing nom bisa sedengan sing tua sedengan ya kan. Wis peot wis ompong lagi ngimami bae kok walad dolin diwaca walad tolin ndak boleh ya. Itu artinya apa? Harus berhati-hati dalam bab membaca atau kalimah-kalimah yang wajib dibaca ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.